Ladies and gentlemen, today, we gather to honor a truly remarkable woman, Ma'am Biensi. As we celebrate her retirement, we not only reflect on her incredible career as a midwife but also on the profound impact she has made in our community and the lives she has touched. And I take this opportunity to say thank you for the 11 years working with you. Thank you for your hard work and dedication. And I'm so excited in your next journey. You stay safe and don't work too hard. See you when you see me. Sending my regards. Keep in touch. Ma'am Biensi is one of a kind. For several years, she has devoted herself to the noble profession of midwifery, bringing new life into this world with grace, compassion, and unwavering dedication. Sad ko at the same time happy ko na makapahulay na jud ka. Maoba na nimo ibang family for good or maglaro na naman ka sa kanan sa New Zealand pa ka or somewhere else. Ma'am, thankful kay ko sa tanan nga na-impart sa ako isip ko sa ka-nurse. Bago nga community nurse diri sa poblasyon, ma'am. Wala hope na happy ka and ma-miss ka na ako, Ma'am Ging. Thank you. She has been there for countless families during their most vulnerable moments, providing not just medical care but also emotional support and guidance. Happy birthday, Happy! We love you! Happy retirement, Ma'am! Happy retirement, gang! O sa atong dugay na nga pagkauban since sa nagsugod pa ko sa 2007 until now, naaghapon tang duha nag-uban. So, padayon lang sa imong pag-retire o go-go na lang tanan sa imong life. Maura. Salamat sa imong kaayo. Salamat sa kadawayon. Sa kadugayon na itong nag-uban, Ma'am Ging, 40 ka pin katuig. Hindi lagi ako palitan ang imong kaayo. Ang imong paghatag o pagpailob sa mga BHW, bisan mga badlungon, Ma'am Ging. Pero naagyog ka kanunay nagpaluyo sa amo. Ako, mag-70 na po, Ma'am Ging, niya. Nagpabilin lang gihapon sa kabulunter. Kaya gugmag yun ako ni nga trabaho. Mga salamat yung kay Ma'am Ging. Among pag-ampo kanimong hatagan ka sa Ginoo mayong panglawas. Tipigan imong kinabuhi. Ug ang Ginoo uban gad kanunay kanimo. Salamat kay Ma'am Ging. Retirement, Ma'am Ging. Salamat kay sa tanan sa imuhang guidance sa mua sa bago pa ko kay wala gyud ko'y hanaw then dili man siya maayo atong pagsugod no labi na gyud tong COVID yo sa imong mga tambag giya anang tuha ka feelings ang akong gaka-feel karon. First is happy ko nga mo retire na ka kay makapahulay na ka sa imong mga trabaho, sa mga problema, especially sa mga BHW. Dayon, second is sad kay kanang wala na mi mama nga maging kanang masturyahan bitaw na mo sa among mga problema, nami mga ipang sumbo. Gid mi ni Aisa nga mo extend ka pero murag dili naman gid pwede. Mao to praying na lang and hoping good health nimo sa imong good health. Dayon, be happy always kay wala, enjoy na lang gid ang imong life. Adto na ka sa New Zealand, ayo limti ang chocolate na mo. Mo to, Ma'am Ging, be happy always. Ma'am Ging, congratulations! Wishing you all the best and more life to come. We love you! Her gentle touch and reassuring words have transformed the experience of childbirth into a celebration of life, love, and hope. Gang, saludo ko sa imong pagka-dedicated sa imong trabaho. And now you are facing a new challenges in life. Just enjoy every moment, puli sa mga nagtapunog ng mga trabaho. Just do what you want, kay ikaw na ron ang boss sa imong paugalingon. Just take good care of yourself, kay mga senior na rabata.
Good luck and God bless. Hi, Ma'am Ging! Happy retirement! Surely you will be able to spend more time with your family na. So, enjoy and good health always. We'll surely miss you here at RHU. Hi, Ma'am Ging! Bisan sa short time nga nagkauban ta sa RHU, pa-feel mo sa mga kaniya, ikaw ang may kanuang mama dito sa RHU. Scatter pa more! Hi Ma'am Ging, si Ma'am Ging, isa sa akong mga mama diri sa RHU. Isa po sa advice ako sa mga report nga ang sa akong pagbuhat para masakto. So Ma'am Ging, tulo na ka. Happy retirement. Ito na, ang happy retirement, we love you. Ma'am Ging, happy retirement. Mas daghan na kag time sa imong family. Kanang enjoy. Ayaw na muna ang mga problema kay wala naman ba? So family. So Ma'am, happy retirement, Ma'am Ging. We love you. New Zealand! Happy birthday, Ma'am Ging! And happy retirement! We wish you all the best and God bless! Wah, wah, wah. But Ma'am Biensi's dedication goes far beyond her work. She has been a steadfast pillar of strength for her family, skillfully juggling the demands of her profession while nurturing her loved ones. Balancing the responsibilities of being a midwife and a devoted family member is no easy feat, yet Ma'am Biensi has done it with remarkable poise and grace. Para ni sa imo, isip po sa kaanak nimo, dako akong pasalamat. Kung dili tungod nimo, wala ko karon dire. Kung dili po tungod nimo, dili ko maplastar dire sa New Zealand. Akong wish nga padayon sa imong kamaayo, nga tagaan pa usab ikaw nga dako pa nga taas pa nga kinabuhi. Ug labi na dako kay akong pasalamat. Labi na sa financial sa una, nga wala pa ko na plastar. Samot na sa kung mga anak sa imong apo. Kung wala ka, dili na sila karon ni nana nga basko gugimsog nga mga bata. Ug maura to, salamat. I love you, ma. Happy retirement, ma. Og advance happy birthday. See you. I love you. Ma, happy retirement. Happy retirement! Sorry, wala mi ka uli. I wish you all the best. New chapter sa imong life. More time sa mga apo. And all these years with your dedication and hard work, you deserve this. And we are very, very proud of you. Dili lang sa atong family, kundi sa community. We love you. See you soon. Bye-bye. Bye! So kini nga magulang dako kayo kini ikatabang nakatabang sa among kaming tulo ka magsuon nga nagpahuman niya bisan pa man sa kalisod. So may abot karon nga mag-retire na siya. Siguro dili na kay siya mapokus sa iyang serbisyo sa mga katawhan, dili focus na siya sa iyang pamilya o sa iyang mga apo. Ako na ipangaliya sa Ginoo nga tagaan pa siya o taas-taas pa nga kinabuhi aron mapadayon niya ang iyang serbisyo sa iyang pamilya. Iniba lang sa iyang mga kukuha nga mapokus na diya siya ang balay. So, happy birthday, Ging. More birthdays to come. God bless us all. Dili ko na lang tason
o sa makausap pa. Happy birthday yun lang nga sa imong pag-retire na kanunay ang kabaskog sa lawas uban sa imong pamilya. Ingon man usab, permi peace of mind, dili na mag-suko, dili na permi lang, kanang happy lang. O ingon man usab, padayon sa imong gustong buhaton kay nana kay murag pray kay karon nga panahon na. So once again, happy 65 birthday. I love you, my sis, manang sa karon na yung panabang. On our 65th birthday and retirement, thank you for everything you've done to us. I'm so happy for you as you start this new chapter. Wishing you endless happiness. Happy birthday, sister. I love you. God bless. Enjoy your retirement, Mamila. We love you. In Papa. Happy birthday and happy retirement, Mommy Ging. We love you. She has shown us all what it means to be committed, not only to her career but also to the family she cherishes. Through late-night calls, early morning deliveries, and countless hours spent caring for others, Ma'am Biensi has exemplified the true meaning of service. She has taught us that being a caregiver extends beyond the workplace. It is a way of life.